अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है 10 ऐसी हमाकतें जिससे हम लोगों को बचना चाहिए, जो बेवकूफ़ लोगों की निशानियां हैं। तो बुज़ुर्ग किताबों में लिखते हैं, इन बेवकूफ़ियों से बचने की ज़रूरत है। अच्छा घर आबाद करने के लिए हम लोगों को इन हमाकतों से बचने के लिए अपनी असलाह करनी चाहिए। तो इनमें से पहली बात, बंदा नेकी तो करे नहीं और जन्नत की उम्मीद रखे। बुज़ुर्ग लिखते हैं ये बेवकूफ़ों की अलामत है। दूसरी बात, एक आदमी खुद बेवफा हो और दूसरों से वफा की उम्मीद रखे। बुज़ुर्ग फरमाते हैं ये बेवकूफ़ों की अलामत है। तीसरी बात, एक आदमी की तबीयत में सुस्ती हो और वो चाहे कि मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। अक्सर लोग आप देखे होंगे बहुत सुस्त होते हैं, तो फिर उनकी ख्वाहिशात भी उतनी बड़ी होती हैं, मैं ये कर लूँ, मुझे ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो बुज़ुर्ग लिखते हैं ये बेवकूफ़ी की अलामत है। सुस्त आदमी की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सुस्ती हो बंदे की तबीयत में और दिल में उम्मीद रखे कि मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की अलामत है। नंबर 4 पे बुज़ुर्ग फरमाते हैं, आदमी अपने बड़ों की नाफरमानी करे और उम्मीद रखे कि छोटे मेरी फरमाबरदारी करेंगे। लिखते हैं ये बेवकूफ़ों की अलामत है। ऐसे कैसे हो सकता है कि जब हमने अपने बड़ों की फरमाबरदारी ही नहीं करनी तो छोटे हमारी कैसे करेंगे। भाई ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ों की अलामत है। अपने बड़ों की इज़्ज़त फरमाबरदारी करे तो इंशाअल्लाह छोटे भी आपको देख के उसी तरह आपके साथ रवैया करेंगे, आपकी फरमाबरदारी इज़्ज़त करेंगे। पांचवी बात है, अगर आदमी बीमारी के अंदर परहेज़ ना करे, बद परहेज़गी करे और फिर शिफा की उम्मीद रखे अल्लाह से, ये बेवकूफ़ों की अलामत है। जैसे कि शुगर के अक्सर मरीज़ मीठा खाने से बचते नहीं और फिर शुगर बढ़ती जाती है, दिन ब दिन उसमें इजाफ़ा ही होता है। इसलिए बुज़ुर्ग लिखते हैं बद परहेज़गी नहीं करनी चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। तो जो आदमी बीमारी में बद परहेज़गी करे और शिफा की उम्मीद रखे, बुज़ुर्ग लिखते हैं ये बेवकूफ़ों की अलामत है। छठे नंबर पे बुज़ुर्ग फरमाते हैं, जो आदमी अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च करे और खुशहाली की उम्मीद रखे, ये बेवकूफ़ों की अलामत है। और हाँ, यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, कई दफ़ा औरतें ऐसी गलती कर गुज़रती हैं, जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। अगर खावंद की आमद किसी हद तक मुकर्ररा फ़िक्स है तो आपको उसी हिसाब से खर्चे करने चाहिए। अगर खर्चे आमद से ज़्यादा करेंगी तो झगड़े होंगे। तो इसलिए तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं, बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं, एक आदमी आमदन से ज़्यादा खर्च करे और फिर खुशहाली की उम्मीद रखे तो ये बेवकूफ़ों की अलामत है। सातवीं बात, मुश्किल वक़्त में बंदा लोगों की मदद ना करे और उम्मीद रखे कि मेरे मुश्किल वक़्त में लोग मेरी मदद करेंगे, तो बुज़ुर्ग कहते हैं ये बेवकूफ़ी की अलामत है। आठवीं बात, दूसरों को राज बता के ये कह देना कि आगे ना बता देना, आगे ना बताने की उम्मीद रखना, ये सबसे बड़े बेवकूफ़ों की अलामत है। आम तौर पर आप लोगों ने माशरा में देखा होगा, औरतें ऐसी बातें जो दूसरों को नहीं बतानी चाहिए तो वो बता के कहती हैं आगे ना बताना, फिर वो आगे किसी और को बता के कहती है आगे ना बताना, मैंने तो तुम्हें बता दिया है। आगे ना बताने की उम्मीद पर ये राज ओपन सीक्रेट बन जाता है और औरतें इस आदत में अक्सर मुलव्वस देखी गई हैं। लिहाजा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि राज राज होता है, और फिर एक बंदा दूसरे को राज बता दे और फिर उम्मीद रखे कि ये आगे राज नहीं बताएगा, तो ये सबसे बड़ी और आला दर्जे की बेवकूफ़ी की अलामत है। 9वें नंबर पे 2-4 दफ़ा गुनाह करके फिर उसे छोड़ देने की उम्मीद कर लेना, ये बेवकूफ़ों की अलामत है। और अक्सर नौजवान ऐसा ही करते हैं, अच्छा ये गुनाह एक दफ़ा कर लेता हूँ फिर छोड़ दूँगा, और फिर जब दिल में ये उम्मीद आ गई 2-4 दफ़ा गुनाह करके फिर छोड़ देंगे, ये बेवकूफ़ी की अलामत है।
گناہ جب کر لیا عادت پڑ جاتی ہے، پھر انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا، اسی لیے بہتر ہے 2-4 دفعہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ 10ویں نمبر پر اور آخری بات، بہت ہی اہم بات ہے جس کو بزرگان دین نے بے وقوفی کی علامت کہا ہے، وہ بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچیے، اپنے ذہن میں سوچیے تو صحیح، مگر پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو خاوند روزانہ بیوی سے جھگڑا کرے اور پھر چین سے رہنے کی امید رکھے، یہ بے وقوفی کی سب سے بڑی اعلیٰ سے بھی اعلیٰ درجے کی علامت ہے۔ لہذا جو خاوند روز اپنی بیوی سے لڑتا ہے، ڈانٹ ٹپک کرتا ہے اور ساتھ میں امید رکھے کہ گھر کے اندر خوشیوں بڑی زندگی ہوگی، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ یاد رکھیں، بیوی کوئی بکری نہیں ہے جو جنگل سے آئی اور ہم نے اسے پکڑ کے اس کے گلے میں رسی ڈال لی۔ وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، وہ کسی کی بہن ہوتی ہے، اور ہم نے اسے خود جا کے مانگا ہوتا ہے اور اسے عزتوں سے گھر لا کے بٹھایا ہوتا ہے۔ اس کے حقوق ہوتے ہیں، لہذا اس کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ جب کلمہ پڑھا تو پوری شریعت پر عمل کرنا انسان پر لازم ہو جاتا ہے، ہو گیا ہے۔ اس طرح جب نکاح میں ہاں کہا تو بیوی کی ساری ذمہ داری خاوند پہ آن پڑی، ان کو نبھانا چاہیے، مرد بن کر نبھانا چاہیے۔ خاوند کو چاہیے کہ گھر کے اندر پیار محبت کی زندگی گزارے تاکہ گھر میں الفتیں اور محبتیں ہوں، تاکہ بچوں کی تربیت اچھی ہو، میاں بیوی خوشیوں بڑی زندگی گزاریں، تاکہ یہ گھر جنت سے گھر کا نمونہ بن جائے، چھوٹا سا گلشن بن جائے۔ میاں بیوی پرسکون ہوں گے تو اولاد کی تربیت کر سکیں گے۔ اگر آپسی جھگڑوں میں ہی فرصت نہیں تو اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ اور اولاد کی تربیت والدین پر فرض ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ لہذا گھر میں سکون کا ماحول بنائیں، میاں بیوی محبت سے زندگی گزاریں۔ اسی لیے تو کسی ایک دوست نے بہت ہی خوبصورت بات کہی تھی کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو بچوں کی تربیت کی بہت پلاننگ تھی، اور اب میرے 5 بچے ہو گئے ہیں اور دماغ میں ایک بھی پلاننگ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کا گھر کا ماحول بہت ہی ڈسٹرب ہے۔ یہی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ آپ اس دوست کے متعلق ہی دیکھ لیجئے۔ شادی سے پہلے بہت پلاننگ تھی، لیکن گھر کا ماحول ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے تمام کی تمام پلاننگ اس کی رفع دفع ہو چکی ہیں، اپنی ہی پریشانیوں میں گرا ہوا ہے۔ تو انسان کو، مرد کو چاہیے اور عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے خاوند کے ساتھ گھر کے معاملات میں اس کا تعاون کرے، تاکہ وہ سارا دن محنت مشقت کر کے آتا ہے تو اس کے لیے عورت کو بھی اس کا ساتھ نبھانا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، تاکہ دوسرے دوست احباب بھی اس عمل کو سننے کے بعد، ان باتوں کو سننے کے بعد اپنی اصلاح کر سکیں، اپنے روزمرہ کے معاملات میں، اپنی سوچ میں بہتری پیدا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔